Kei te whakahohia ake te arahanga o Māngere. Hei tā iki whenua, ka riro mā te ropu Manukau Harbour Restoration Society, te arahanga e whakahou ake. Kei tēnō hotahi rātou ko ngā iwi mana whenua o Māngere, ara a tainui me te wai ohua, ki te whiriwhiri me pēhea e tutuki ai te kaupapa. Hioi e rua ngā take e tohea ana e ngā taha e rua. Koe nei te ākau o te mānukanuka hoturoa. Kai te māharahara, kai te tangi anō tēnei kaumātua no konei, mo etahi o nā whakahaere a hangapiriti hou. Te rerenga mai o roke i te tahi wahanga o Tāmaki Makaurau ki tō mātuanata. He hiahia tēnei nā te kaunihera, arā ki te whakauhia tētahi paipa, hei kawe i nā paru me nā wai āwha mai te whanga o te wai te mata ki te taha o te mānukanuka hoturoa. Ka kore tautoko i tērā. Ka kore hoki e whakai kia pērā ngā mai, me mei i matua mōhio mātau kei te pērā te titiro a te kaunihera. Ko Wikitoria te kirimana hangapiriti e tētahi rōpu no Manukau. Ko tō rātou pirangi, kia whakawhānuitia, kia whakatūria hoki tētahi piriti ka tāe te whakahiki, kia tukunana waka kia whakawhitia mai te piriti ki raro. Ki te kore, maumau ke te whakatū i te piriti. Maumau ke, e hara tērā i te, kia hauna e hara tērā i te titiro whakamua mō ngā tau kei mua i a tātou. Heiri marau mano tāra nei te utu kia whakaurua taua hanga whakahiki o te piriti. Nā te kamupene waka ko tahi tonu, hai utu i nā mahi hanga. I te rangi nei tū wai te tahi hui ki te kaunihera o Manukau, hei āta whiriwhiri tonu i wēnei take. Kore rātou whakae ki auru mātou o te karere ki roto i te hui. He oi, ko tahi noa te kōrero whakatūpato a tēnei māngai a iwi. Kia kaua warawara ki te iwi kāinga, kia kaua warawara e wahanga tō mātou nā e heihiana, i te mea ko tō mātuna a hakoa ta mana henua i roto i tō narohe ake, a hakoa kei whea i roto i te mote. Mōhia nau ko tō mātuna ko te titiro whakamua mo te katoa, e hara mō mātou ake, engari mo te katoa. Hei tērā tau timata ai nā mahi whakahou piriti, hei te tau te kaumarima o Tiai. Peata Melbourne, te karere.